أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق رؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله محمد رسول الله
محمد رسول الله. محمد رسول الله. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. سيماهم في وجوههم من أثر السجود. ذلك مثلهم في التوراة. ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. ذلك مثلهم في التوراة. ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستوى على سوقه
وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. لا ليلة القدر خير من ألف شهر. وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. بسم الله وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل
سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم. नाज़रीन सामीन, अभी आप अल्लाह के कलाम से चंद आयात मुंतखब समात फरमा रहे थे और उसके साथ साथ ही सूरतुल क़द्र के हवाले से भी सूरतुल क़द्र की तिलावत की गई, जिसमें ये ज़िक्र है कि लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, न जाने कौन सी रात ताक हो और न जाने कौन सी रात लैलतुल क़द्र हो। दुआ है कि इस महीने में काश हमें वो रात नसीब हो जाए और उसकी नेमतें और उसकी बरकतें हम समेटें जिसका अल्लाह ने हुक्म दिया है कि ये वो रात है कि लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, जो 1000 महीनों से भी बढ़कर है उसके फज़ल बरक़ात। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, उससे बेहतर है। तो खैर वाली ये रात है। दुआ फरमाएँ अल्लाह तबारक व तआला में वो नात नसीब फरमाए।